Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. Apat ang may chance kung magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Bantayan man ang jingle sa network promo nga ginkanta ni The Clash 2025 Big Winner Jong Madaliday. Ang official sending of entries nagumpisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sang entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements.